Run it back. Ladies and gentlemen, this is Teacher Kabada from Family English Language Improvement Center. So I'm going to present lesson 70, past continuous tense. Hello የዩቲዩብ ደንበኞቻችን ከቲቸር ከበደ እባላለሁ። ከዚህ በፊት ያቀረብናቸው ሌሰኖች እንደሚታወቁት 16 ሌሰኖች ቀርበዋል። የዛሬው የትምህርት ይዘታችን ሌሰን 17 ይሆናል። ነገር ግን ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱም ብዬም አስባለሁ። And before I'm going to start lesson 70, let me say something about lesson 60, types of paragraphs, especially the narrative paragraph and the expository paragraph. So narrative, it narrates about something, and expository to give an information or to explain about something. So there is different ways of writing these two paragraph kinds. So today's lesson is about past continuous tense. Before I'm coming to give some more examples about what past continuous, let me start from the first to make the continuous tense more understandable. Yesterday at 7 and 8, it was foggy. It was raining the whole day. ወደ ዛሬው ዕለት የዛሬው የትምህርት ይዘት ወይም ቪዲዮ ስመጣ ፓስት ኮንቲኒየስ ቴንስ ነው። ፓስት ኮንቲኒየስ ቴንስ ምን ማለት ነው? ምሳሌ ከመስጠቴ በፊት እሱን ቀለል አድርጎ ሊያሳይ የሚችል አንድ ኮንቴክስት አለ። እሱን ኮንቴክስት ማሳየት ነው። yesterday at 7 8 ነው። ልክ ትናንት 7 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት ያለውን ጊዜ ነው የምናስበው። ምንድን ነበር? it was foggy ነበር ነው። በጉማማ ወይም በጉም የተሸፈነ አካባቢ ነበር። it was raining the whole day ያለ ትናንትና 7 ሰዓት እና 8 ሰዓትን ስናስብ ሙሉ ቀን ሲዘንብ ቆይቷል ነው። yes ሙሉ ቀን ሲዘንብ ቆይቷል ነው። ይሄ ማለት ድርጊቱ ሲከናወን የቆየ ነው። ሰርቴን ታይም አለ ከታይሙ ስፒኪንግ ጋር አይገናኝም ማለት ነው። it means look here, it was foggy and it was raining the whole day. ሰርቴን ታይም የሚለው the whole day ነው። ስለዚህ አክቲቪቲውን ወይም ድርጊቱን ምን ያደርገዋል? ፕሮግሬሲቭ ያደርገዋል። ምን አይነት ፕሮግሬሲቭ? ኃላፊ ጊዜ ፕሮግሬሲቭ ያደርገዋል። ኃላፊ ጊዜ ፕሮግሬሲቭ ያደርገዋል። So let me derive the forms of past continuous from these situation. It was raining ይላል ዛጋ። it was raining which is supported by past continuous verbs. እሱን ማሳየት ነው። ይሄን ሲቹዌሽን ካያችሁ በኋላ ከዚህ ሲቹዌሽን የፓስት ኮንቲኒየስ ፎርም የትኛው ነው የሚለውን ስታዩት was plus ing ነው። it was raining ይላል። እሱን ማውጣት መቻል ነው። ስለዚህ was or were plus ing form is the form for past continuous tense ይሆናል። በቀላሉ ፎርሙን ዋጣን። ለምን was and were plus ing form of an action verb ለምን ተጠቀምን? ምክንያት አለን። የመጀመሪያው ምክንያታችን እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። if the speakers are I, he, she and it ምን ማለት ነው? ተናጋሪዎቹ ነጠላ ቁጥር ከሆኑ ወይም አንድ ቁጥር ብቻ የሚያመለክቱ ከሆነ was plus ing ይጠቀማሉ። ይሄ ማለት ደግሞ for positive statement, for question and for negative sentence ይጠቀማሉ። ሁለተኛው you and they and we ያ ማለት first person plural we, second person plural you and the third person plural they plus were plus ing for positive and question and negative statement is acceptable ነው። ለዚህ ነው የፓስት ኮንቲኒየስ ፎርም was or were plus የከፈል ነው። ይሄ ተናጋሪዎቹ ስለሚለዩ ለሁለት ካታጎሪ ከፈልናቸው ቨርቦቹ ማለት ነው። ስለዚህ everyone can make simple examples of past continuous. I was doing something, she was writing, she was eating, she was playing.
they were dancing, they were listening music, and we were learning English. Very clear examples of past continuous, because we simply identify the kinds of forms of past continuous and the speakers that they use for these two different forms. ተናጋሪዎቹን ለማናቸው አወቅን፣ ቨርቦቹን አወቅን። አሁን አግሪመንት መፍጠር እንችላለን። ሰብጀክቲቭ ቨርብ አግሪመንት፣ የባለቤትና የግስ ስምምነት ፈጥረን አረፍተ ነገር እየጻፍ መለማመድ እንችላለን ነው። this is the first step actually። የመጀመሪያው ፎርሙን መለየት ነው። ሁለተኛ when do we use the past continuous ካልን በኋላ ፖዚቲቭ and negative and question እናያለን። እሱን look here, this is a timeline, a diagram which gives a clear information about the use of past continuous here. So from the past to now, which is past ነው። ይህም ታይም ላይም ለሶስት እንከፍለዋለን። ኃላፊ ጊዜ፣ ናው የአሁን ጊዜ፣ and future የወደፊት ወይም የትንቢት ጊዜ ብለን ነው የምናስቀምጠው። ፓስት ኮንቲኒየስን ስናስብ ከናው በፊት ያለውን ነው፣ ከአሁን ጋር አይገናኝም። ከናው በፊት ያሉትን ነገሮች ነው የምናየው። አሮዎቹን ተመልከቷቸው እዛ ጋር in different direction ነው ፖይንት ያደረጉት። ያ ማለት at 7 and 8 እንደማሳየት ነው። ከ7 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት የሚለውን ታይም ሰርቴን ታይም የሚለውን ነገር ነው ድርጊቱ ሲከናወንበት የቆየውን ታይም ማሳየት ስለፈልጉ ነው እንደዚህ አሮዎቹ የተለያየ ዳይሬክሽን የሚያሳዩ። it was raining ስንል beginning from 7 until 8 or beginning from 6 ሊሆን ይችላል until that time it was raining ብለን ማስቀመጥ እንችላለን። ስለዚህ ይሄ ታይም ላይ የሚያሳየን ፓስት ኮንቲኒየስ ነው። ፓስት ኮንቲኒየስ ደግሞ ፕሮግሬሲቭ ነው፣ ሲከናወን የነበረ ድርጊት ነው። ስለዚህ ሰርቴን ታይም ይፈልጋል ማለት ነው። ሰርቴን ታይም ይፈልጋል። ለዚህ ነው እነዚህ ቀስቶች በዚህ መልክ የተቀሰቱት ነው የሚላችሁ። so here I was studying English all day was plus ing እንግሊዘኛ ሙሉ ቀን እንግሊዘኛ ሳጠና ቆይቻለሁ። አማርኛውን በደንብ ያዝ። እንግሊዘኛ ሙሉ ቀን ሳጠና ቆይቻለሁ ነው። ስለዚህ ሳጠና ቆይቻለሁ ስል ሙሉ ቀን ነው፣ ሰርቴን ታይም ነው። እነዛ ድርጊቱ ፕሮግሬሲቭ ነው፣ ቀጣይነት ነበረው ማለት ነው። ቀጣይነት ነበረው። ለምሳሌ ይሄንን አረፍተ ነገር ወደ ፕሬዘንት ኮንቲኒየስ ቀይረው I am studying English ነው። still I am studying English። አሁን እንግሊዘኛ እያጠናሁ፣ ስለዚህ I am studying English። don't disturb me I am studying English። don't switch off the lights I am studying English። አስረብሹኝ እንግሊዘኛ እያጠናሁ ነው። መብራቱን አታጥፉት እንግሊዘኛ እያጠናሁ ነው። አሁን ይሄን ምለው መቻው ታይም ኦፍ ስፒኪንግ ነው፣ ፕሬዘንት ኮንቲኒየስ ነው። ስላለፈ ጉዳይ ማወራ ከሆነ I was studying English all day። ትናንት ሙሉ ቀን እንግሊዘኛ ሳጠና ቆይቻለሁ። ከአሁን ጋር በፍጹም ሊገናኝ የሚችል ነገር አይደለም። so present continuous is different from past continuous። ሊገናኙ የሚችሉ የቴንስ አይነቶች አይደሉም። በደንብ መለየት አለብን። present continuous future continuous ላይ ልምጣ። I will be studying English tomorrow at 7:08 I will be studying English tomorrow at 7 and 8 I will predict in the future። ስለ ነገው እየተነበይኩ ነው። ነገ 7 ሰዓት እና 8 ሰዓት ላይ እንግሊዘኛ እያጠናሁ እቆያለሁ ነው። እያጠናሁ እቆያለሁ። the coming time tomorrow at 7 8 እያጠናሁ እቆያለሁ ነው። ትናንት 7 ሰዓት እና 8 ሰዓት ሳጠና ቆይቻለሁ ነው። አሁን እንግሊዘኛ እያጠናሁ ነው። ስለዚህ ሶስቱ የፕሬዘንት ኮንቲኒየስ፣ የፓስት ኮንቲኒየስ፣ ፊውቸር ኮንቲኒየስ ልዩነት አላቸው። ልዩነታቸውን ክሊርሊ እንዲህ አድርገን ዲማርክ አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን። here was not I was not studying English all day። ሙሉ ቀን ሳጠና አልቆየሁም። was I studying English all day? እንግሊዘኛ ሙሉ ቀን ሳጠና ቆይቼ ነበርን? question ነው። ስለዚህ ፓስት ኮንቲኒየስ በፖዚቲቭ በኔጌቲቭ and በኩዌስችን መለማመድ እንችላለን ነው። መለማመድ እንችላለን ነው። second example here she was washing clothes ልብስ ስታጥብ ቆይታለች። here she was not washing clothes ልብስ ስታጥብ አልቆየችም። washing clothes ልብስ ስታጥብ ቆይታለችን? question ነው። ይሄንን ወደ present continuous she is washing clothes ልብስ እያጠበች ነው። negative she is not washing clothes ልብስ እያጠበች አይደለም። she is doing something other and is she washing clothes ልብስ እያጠበች ነው እሷ። present continuous ማነጻጽረው ሁለቱ ቴንሶች የተለያዩ መሆናቸው ማሳየት ስለፈለኩ ነው። the third example they were feeding their cattle where they plus where they were feeding their cattle ከብቶቻቸውን ሲመግቡ ውለዋል። they are feeding their cattle ከብቶቻቸውን እየመገቡ ነው። they will be feeding their cattle tomorrow ነገ ከብቶቻቸውን ይመግባሉ in the coming time
At this time, I'm talking about the past progressive, which is past continuous. Were they feeding their cattle? They were not feeding their cattle. Negative, acceptable, possible, yes. This is all about the forms of past continuous, please. The forms are simple. Simple. I want to just invite you. I want to invite you simply making some example sentence, making sentences using past continuous with that of present continuous with that of future continuous. አሁን እናንተ የፈለኩት ፎርሙን ተጠቅማችሁ past continuous አረፍተ ነገር መስራት መጀመር መጻፍ present continuous ከpast continuous ጋር ማወዳደር ልዩነቱን ማየት future continuous ከነዚህ የፕሮግሬሲቭ ቴንስ አይነቶች እንዴት ይለያል መቼ ተጠቀምበታለሁ ይሄን መለየት የመጀመሪያው አንኳር ጉዳይ ነው የሚሆነው ከዛ በኋላ when do we use past continuous ያ ማለት communicative functions of past continuous in short how do we use past continuous when do we use past continuous what are the functions of using past continuous መቼ ነው የምንጠቀምበት እንዴት ተጠቀምበታለሁ አገልግሎቱስ ምንድነው we think about communicative functions of past continuous the very important issue here the very important issue it means normally formun memorize መሸምደር አይደለም communicating function ማን ነው የሚሆነው እሱ ላይ ነው ማጠንጠን የሚገባው the current time which is an active learning way አለን yes ስለዚህ communicating function በየትኛው ቦታ ላይ የምንጠቀም ከሆነ ላንጉጁን በደንብ አዳፕት አደረግነው ማለት ነው ይሄ we might use this past continuous at school we might use this past continuous at home we might use this past continuous in colleges we might use this past continuous in garage we might use this past continuous in shop we might use in the past continuous in the market this totally shows about the communicative functions of past continuous one example I was shopping yesterday with my mother I was shopping yesterday with my mother what I did last time I was playing football yesterday in the football field what I did yesterday and we were enjoying ourselves when we went to hike big yes communicative function we were just repairing the car garage I was standing the whole day in the shop yes shop all these examples show about the communicative function of past continuous this is the right way to use the tense otherwise if you only memorize the forms of past continuous you will not bring a change so the more please you give emphasis on the communicative function of past continuous please በአብዛኛው አጽንኦትና ትኩረት ሰምተን መሄድ የሚገባን ፎርሙላ ሳይሆን የት ላይ ተጠቀምበታለሁ እንዴት ተጠቀምበታለሁ መቼ ተጠቀምበታለሁ ይሄ ኮሚኒኬቲቭ ፈንክሽን በራሱ የእንትናዳብረው ቋንቋውን አዳፕት እያደረግነው ልንሄድ እንችላለን ደግሞ ልንሄድ እንችላለን እንሄዳለን አለበለዚያ ግን ወዝ ፕላስ አይነጂ ወር ፕላስ አይነጂ እሱም ለውጥ ሊያመጣልን አይችልም ስለዚህ our target should be the communicative functions of past continuous tense I'm going to give some examples and you will learn you will just analyze and underline and then you will to practice by yourself please ይሄ ነው አሁን ማየት የምፈልገው ደግሞ የኮምፕሊኬቲቭ ፈንክሽኑን ነው ማየት የምፈልገው yes the first one is that's called an action was happening in a certain time in the past an action was happening in a certain time in the past አንዱ ይሄ ነው ምን ለማለት ነው አንድ ድርጊት በተደጋጋሚ ሰርተነው ሰዓት ወስደን certain time ወስደን ሰርተነው ያለፍነውን ድርጊት የምንገልጽበት የቴንስ አይነት past continuous ነው I repeat this something was happening in a certain time in the past continuous ነው ለምሳሌ I was studying English all day she was washing clothes on yesterday and we were playing football yesterday እነዚህ ምሳሌዎች past continuous ናቸው አንዱ communicative functions of past continuous ነው በዚህ መልክ መለማመድ እንችላለን ነው ሁለተኛው communicative function of past continuous when an action was happening before another past action interrupted or an action was in the middle of taking place before another past action happened by chance or suddenly ምን ማለት ነው አንድ ድርጊት እያከናወን ያለን ሁለተኛ ድርጊት
ሳይታሰብ ዝም ብሎ በአጋጣሚ ሲፈጠር ሲፈጠርና ኢንተረፕት ሲያደርገን ሲያቋርጠን መሰናክል ሲሆንብን መሰናክል ሲፈጥርብን ሊሆን ይችላል። ይሄ ፓስት ኮንቲኒየስ እንለዋለን። an action was in the middle of taking place before another past action happened by chance or suddenly past continuous እንለዋለን። ይሄ past continuous እንለዋለን። ስለዚህ ምን ማለት ነው? there is one long action and there is one short action እንለዋለን። ሎንግ አክሽኑ ድርጊቱን እያከናወን የነበረው ነው። ሾርት አክሽኑ ደግሞ እያከናወን እያለን ሌላ ሾርት አክሽን መጥቶ ዝም ብሎ ሳይታሰብ መጥቶ ኢንተረፕት ሲያደርገን እሱን ሾርት አክሽን እንለዋለን። እሱን ሾርት አክሽን። ስለዚህ we think about one long action and there is one short action ብለን ካታጎሪ እንሰጠዋለን። ፓስት ኮንቲኒየስ ሳስብ ለምሳሌ አንድ አማርኛ ልንገራችሁ። እኔ ትናንት ወደ ፒያሳ እየሄድኩ እያለሁ የድሮ ጓደኛዬን አግኝቸው ነበር። ደግሞአለሁ። ትናንት ወደ ፒያሳ እየሄድኩ እያለሁ የድሮ ጓደኛዬን አግኝቸው ነበር። ይሄ ነው ፓስት ኮንቲኒየስ ማለት። ይሄን ሐሳብ በፓስት ኮንቲኒየስ ብቻ ነው የምንገልጸው። ሌላ መግለጫ ሚስጥር የለንም። እቀይረዋለሁ ወደ እንግሊዘኛ። when I was walking to Piazza I meet my former friend. The first long action was I was walking into Piazza and the second short action was I meet my old friend. This meeting my old friend is a sudden action and it happened by chance. It means so it is called short action. I think you get me. Yes, ይሄ ነው። ስለዚህ እየሄድኩ እያለሁ በድንገት ጓደኛዬን አግኝቼዋለሁ ስል ፓስት ኮንቲኒየስ ነው። ሌላ የምገልጽበት ምንም መንገድ የለኝም። ይሄ ነው ፓስት ኮንቲኒየስ። let me give you another example. so ትናንት አትክልት እየቆፈርኩ እያለሁ በድንገት ጀርባዬን ተሰምቶኛል። ትናንት አትክልት እየቆፈርኩ እያለሁ በድንገት ወገቤን ተሰምቶኝ ነበር። let me change this into English past continuous. No present continuous, no future continuous, no present perfect. The only way to express this idea is past continuous. Look here, while I was harvesting my vegetables, I hurt my back. ደግሞአለሁ። while I was harvesting my vegetables, I hurt my back. Yeah, I was harvesting and then you're harvesting my vegetables. አትክልቶችን ወይም አትክልት ቦታን እየቆፈርኩ እያለሁ ጀርባዬን ተሰምቶኝ ነበር ስል የጀርባዬ መሰማት አስቤው በፕሮግራም አይደለም። ባይ ቻንስ ወይ ሰደል የተፈጠረ ጉዳይ ነው። ኢንተረፕት አደረገው። ይሄ ሾርት አክሽን ነው። የመጀመሪያው ሳከናውን የቆየሁት ደግሞ ፓስት ኮንቲኒየስ እንለዋለን። ፓስት ኮንቲኒየስን ሳስብ ሁልጊዜ ምን እናስባለሁ? ዋን ሎንግ አክሽን ዋን ሾርት አክሽን። it means this all about here. Another example is here. I was walking past the car when it exploded. Yeah, I was walking past the car when it exploded. Short action and this one is long action. And when the car exploded, I was walking past it. The car exploded while I was walking past it. While I was walking past the car, it exploded. Yeah. So this is all about it. Examples of past continuous. The second communicative functions of this tense kind is here. Still I'm talking about the past progressive. When two different activities were taking place at the same time. ሁለት የተለያዩ ድርጊቶች በተመሳሳይ ሰዓት ተከናውነው ሲያልፉ past continuous እንጠቀማለን። When two different activities were taking place in a certain time at the same time, that's past continuous. ለምሳሌ እኔ ቴሌቪዥን እያየሁ ጓደኛዬ ያጠና ነበር። አማርኛው ልክ እንደዚህ እንላለን እኮ። ይሄን መግለጽ ካለብን በፓስት ኮንቲኒየስ ነው የምንገልጸው። while I was studying English, my friend was watching TV. Both are long action and past continuous. While my mother was preparing food, my sister was washing clothes. Yes, both are progressive past continuous. Two different activities were taking place at the same time. ሁለት የተለያዩ ድርጊቶች
በተመሳሳይ ሰዓት ሲከናወኑ past continuous it means. And the other, they were repairing the bicycle while the mechanic was operating the machine. Two different activities were taking place in a certain time, which is past continuous. So, the three functions of past continuous were: an action was taking place in a certain time in the past, one, when one action was happening before another past action happened, second, and the third one, two different activities were taking place at the same time, the third. So we can use these in different ways. Let me give you one example how I use this as a communicative function. እስኪ ይሄን communicative function እንዴት እንደምትጠቀምበት ላሳይ። Simply any place, I was invited in my friend's birthday. While I was eating injera with what? My friend was telephoning to his wife. And then after I finished eating my lunch, I started to discuss something about something with my friend. While we were talking about one thing, our old friend suddenly meet us. This is አሁን past continuous ያሳየዋችሁን ነገር እዚህ ጋር አወራሁኝ። ትናንት ጓደኛ ሰርግ ተጋብዤ ነበር። እኔ ተጋብዤ ምሳ እየበላሁ እያለሁ ጓደኛ ስልክ ያወራ ነበር። ከዛ በልቼ ከጨረስኩ በኋላ ሁለት ጓደኛ ጋር ስለሆነ ጉዳይ እያወራን እያለን የድሮ ጓደኛችንን በአጋጣሚ አገኘ ነው። very interesting. This is communicative function ማለት ነው። past continuous እዚህ ሰርግ ቦታ ላይ አምጥቼ ተጠቀምኩበት፣ ተግባባሁበት። ይሄ ነው communicative functions of past continuous ማለት all. So you have to just use all the things kind is communicatively.